মুখোমুখি সোনিয়া মোদি। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের এক নির্বাচনী সভা থেকে নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে নাম না করে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি বলেন, বিজেপি নেতারা কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে যদি ভাবেন মানুষের মন জয় করবেন, তাহলে তারা দিবা স্বপ্ন দেখছেন। ये सिर्फ बातें बताते रहे, वादे करते रहे, आपको बहकाते रहे और अपनी ढोल बजाते रहे। भाजपा नेताओं को आजकल दिन में भी कुर्सी का ही सपना दिखाई देता है। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানকেও এক হাত নেন কংগ্রেস সভানেত্রী। কেন্দ্রের দেওয়া টাকা কোথায় যাচ্ছে সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। सेहत, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, आवास और मिड डे मील जैसी कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की। ऐसी तमाम योजनाओं को आपके यहाँ लागू करने के लिए हमारी यूपीए सरकार ने भरपूर संसाधन और खूब धनराशि दी है, लेकिन विकास की योजनाओं के लिए जो हजारों करोड़ रुपए दिए कहां चले गए हैं, किसकी जेब में चले गए हैं, आप बताइए। পাশের রাজ্য ছত্তিশগড়ে কোরবার জনসভা থেকে কংগ্রেসকে পাল্টা আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর দাবি, মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ কংগ্রেস, সেজন্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে মানুষের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন দলের নেতারা। जिन बातें और वादों को लेकर के कांग्रेस आम आदमी के नाम पर वोट मांग रही है, अभी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर वो कुछ निर्णय करने जा रहे हैं और उन्हीं के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। अगर ऐसा होगा तो आम आदमी के नाम पर हमारी जो बातें हो रही है वो सब फिजल आउट हो जाएगी, कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा। সমাজবাদী পার্টি নেতা নরেশ অগ্রওয়াল নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, একজন চা বিক্রেতা কখনো দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না। সে প্রসঙ্গে এদিন কংগ্রেসকে টেনে মোদীর জবাব, যে দেশ বিক্রি করে দেয় এমন লোকের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে একজন চা বিক্রেতার প্রধানমন্ত্রী হওয়া অনেক ভালো। এবিপি আনন্দ।